Say hi to my vlog, say hi. Good days. Thumbnail kami niyan dapat. Mga kabayan, ito yung masarap. Mimiss namin. Kawakas! Itong pa rin ah. Dong. Almost 3 years, guys. Thank you po. Condition. Rap. Wala. Sa signal ako eh. Fifth floor. Third. Okay. Ayun. Saan kami Racing renewal? yun eh. Hindi yan. Tama yan. 2, 8, 5. French baker. Isa pa. Pag may suspender ba, walang belt? Di ba meron din? Yakapin mo Jollibee. Men. After how many years? Wait lang, lagyan ka mic mamaya. Na-miss. Sarap na? Ha? Nice na. Wala si Kuya Ken. Nakakami si Kuya Ken, kaya may sakit si Kuya Ken eh. Mix na pagod ka sa biyahe. Tabi kayo ni Kuya. Pagod ka sa biyahe. Anak, gitna mo lang, gitna mo. Sa iba to ay Kami lang. yung Japan. Abot. Mga kami sa last na kami natuloy. Ang mahal eh. Basta... gas nyo pa. Ay. Kompleto kami ngayon, kompleto. First time na complete. Thank God, thank God. Saan tayo? Okay.